Hello guys, family members. Aji ekta mondi famous YouTuber ekta nan already jani na takibo awang bomen dialogue de lokri ho jase. Tangla busi. Mon yang mang devi ekta jase mon under Mon district na no Longling district wale. To yes, ekta lokri na ayo. Aro mukan Longling di jado ido awang bomen naga line barbi ekbar yang bang di chakina se ido tai jun didi di jun kuta korina chala ka se ido kane aji do awang bomen lode kaila number mulod bi takise number ro kuta kite wado chauli time di kuta korisina to ekbar dai load bi ekbar lok kori wit ne na chai ase aro parisholi do awang bomen la village tv ekbar mon visit kori woli mon ase loop charge lo woli mon ase ido kane tai lok bi dukan bi kuta koriwo ini alaga de ipar chai lo de chai kina mon ta right time ta aji banagina highway ase to tai dia yadi crown pale ase ne wase to yes chai na lo koriwo dai to guys tai do mas pick up kora de ase ne wase awang bormen do to chai na ji ma ne ko go sai sai oh ito snake chai ete ase अच्छा awang bormen do ito ase surprise lo kora ase aje jo Salam. Hey. Palna. Itu lah kating osola deku deku na par. Lebih amuran na tinggal ya berapa ni nasi. Kalau cycle dek nak ada tu nak apa stres dia. Ini dia lah kan. Apa kat dia mengajar berapa lah tu. Apa perabi rasa kau dia sana doktor mana itu. चलो ये दे ऐसे दे ये दे ओके बाय स्लो चल ये दे लाई दो hay ya awang gunyak se nini video na ngwa le zawo mali azo awang oi boy So family members, welcome back to my channel. Achi hadang di amni albodi kwanishna ita awang bormen do moi lobodi ase. Achi do moi jon ulop discuss kori bole ase. Taibi ministry kini achai ase, college life kini achai ase. Itu ulop aro YouTube channel bi kini achai ase. Itu kan moi jon ulop discuss kori bole ase. Aro awang bormen lobode apni moi ki time dia karne bisi khushi ba itu ita apni ye chunai dia ase. Aro awang bormen YouTube family kan apnian itulah video saya lagi show itu apnian so ki salam itu murder jamir YouTube family mara itu salam tu janai dia se aji mujen lok kora do achanak ka surprise ni na ekta lok kora do apni kinia babi ase एकदम एक्साइटेड भावना गरे ase moi bi sadela phore dak jo dibi jogale la video dikhigena moi outing ola dikhigena apne kane na moi ke bisari gena na phone guri gena na lok par ekdam moi bi ekdam surprise na feel gure ase acha aro etia khali recently khali la video bi apne ekta moi discuss kora di koise edo charity video ekta bana laga charity video bana time ni apne lode ini tough na charity video ini man easy do noy itu karena itu nisna apni bi video bana den de ai nya to kwase de nya na pala iko asna na aro changes weird kan lo be itu do nya change kuli pala nya la iko asna na ja charity video bana hole do sa manoran karne ta ekdam easy ase aro according to me moi bi ekta dokya bacha ta ase ama babu khiti jai aro moi bi kun pura mano ekta ase ita bi student ni ase ida moi garni ekdam na do ekta ase kile gole do chaka de matigo tate jago aha jawa guribo na gida bado korpra kharja bani ne loi gena na da ti na do pai aro kuno ba sati kan lai na mangai gena no le do kita ra nijola pocket money no le ama bo alap sola bo bi mangai na chaka de na bungji dagi ina bungji gena tate video kan na loi di aro ta kan bima mano nge na guina ro kina no goi di na ina la condition de naga
শুরু করে আছে আর কিতাবা তো negative comments haram debi kitab hurt hoi holibi aikun hoi wena inaga hi ekdam patient rai inaga gamlu guri ase Quran isna mola family members ama baba kan be isi langa mota pura dikina bisi manolaga life pachai dia kan na dikhi ase aro jaka de inaga manu bhal hoi gina edu isolaga testimony iso bhalola testimony hoi gina jaka de inaga hui jahan BC brothers sisters kan ina dekhiya ase apni la kam bhal bishi tika dange moami bishi blessing kori ase learn kori ase aro mon YouTube platform do ekta ashi tamor mon universe number kam bhal kori na tika dange ekdam kushi pai ase aro blessing be inya pai ase apni aro diligent poribo khane kinya kile decide korise edo acha moi theology guru gona decide kora le do edo media do hondo charai bi eko na jane na karamde wa disi unem guina kwaramde moila nam da awang ase ina gwadamde hi moi kita purina shuru karamde inai bobe moi class 6 sakaramde theology guru bo sola gam guru ina moila mon video ga ina ola ase jo ena YouTube khola bisire na gibaken khola bisire na promise kora noi kuno ba malaga sadigan edo secondary la no edo high school days laga sadigan sagina thak suro ta khambi comments te parison lore di video hosana misa ase to moi class 6 te hi inaga church te mahamle hostel de hamle fellowship takise ramde hi malaga testimony nichu la bobi wina edo new comer hande na dise time dia ramde moi do isola kam gribo wina inaga decide kora laga oh bisibal aro etia kinya jase ministry do apni laga any study to last study kan no di teacher kan no di aro apni solo di relationship bi kinya ase ito la bolo oni mo ase itu ekdam view jai ase ide ina go be ide bible de kamura bible kha bichide hi aro bi isi na mon de satisfied ekta ase bible word itu bible words na kha da to isoda ase brahna lu puri bo mahamde nanga phapna ure aro moi theology college te nanga join kora ji debi nanga phapna ure lakse holibe after joining wa bichide to bible ne puri gena believe kora aro bible pura bichide believe kora ta ekdam difference pro bare kundu wala pure kundu wala strong ase na negative positive pura balance pro bare holibe ne pura mano khan gebi mane apne kan heaven na bongjibo do kwa no ide hobi nichu laga mentality nichu laga so ba ala belen digina ase jula nichu la dimak aro nichu la phapna opore faith kora opore ase aro coming this aro bacha kan hai bole ase diligent kan na bore bole mon ta kan ta hobi ki encouragement words ki bole mon ase apni acha idara ko mola friends kan do hoana nala de heaven do hoana hobi mola ga do bona sadi kan mala sadian enaga theology guru le jahan no le to kipakan enaga bisi enaga heaven ho dikse ane negative way de kile bole do ama bala forcing ba no le to sadikan buri asu gena ina buri ina aro dade jo theology burabi mane ekdam easy din hoy itu to tam ase theology burabi hoidibi fully commit kurahan buru bare misi misa sadikan ba enaga force kurise knowledge of parents kan ba na na usi na tade ni jola full heart no ala to ne burile ba moi ko de mana apni laga friend ba knowledge ama baba ba fully ekdam inspire koran ni jola dimak te ekdam ha ba concept jane se solo ase bigena believe kurise bole do why not guru bare holibi ni misi misa na bible guru ra hado ha na joba bible burabi si dana se secular bi moi dofta purise holibi secular babe moi ge dafil guri ase theology wala bisi dana ase ne ke na hard rock bisi guri ase holibi mano opore ase moda dimak te man na holibi moi laga according to me na inaga ase holibi alak ase holibi ida once na apni kan burbo bole do fully committed hui gena na burile ba agide once na guno ba do ini sadigan burule jaise ina na ase na te koi aro ekta negative theology bura mano ke ekta negative naka mano kan lagi lagi bole do theology bura mano do class 8 fail hoba 10 fail hoba class 12 fail hoba ina lakan
কোৱা কইনাক একলা নহয় every naga tribe কিমান নাগালেণ্ড কিমান tribe আছে সব মানুহৰ এনা হইলে দিমাক বিয়া খান যায় মই বি দিমাক ফালা যাব নাই মইৰো দিমাক বিয়া বিনি জানে ভাল বিনি জানে হইলে বাচ্চা জানৰা থেলজি বুৰিব এনা ৰাখিছে এটোবা ইনাগা নগনা থেলজি বুৰাটো বেছি দাম বি এটা দাম আছে দে ইনা থেলজি বুৰিনা থাকা মানুহখান ওপৰতে বি প্ৰাৰ্থনা বয়া কৰি দিব নাই দিবি thank you আৰু lastly নহয় আৰু বি আহিব পাৰে next video content কি লগিনা আনি বলে আছে কি আছে না নাই আচ্ছা ইদা মই গেনা 1 week খালি 1 week নাগাই first semester break নাগা খতম হৈ গেনা 1 week পাইছে 21 day নাগা কলেজ যাই যাবলৈ আছে তো মই অলপ ৰেষ্ট কৰোনে ভাবনা কৰিছে বুলিলে ছুটি বা দিন ৰাহি আৰু মই একটা জাগাতে যাইছে এটো মন টাউন মাজতে আছে দামন আছে মলা ফৰ এটো মাজতে তো 2-3 কিলোমিটাৰ আছে তাতে যাই না শুরু হৈছে আৰু জগলে কোনোবা মলা সাবস্ক্রাইবার গান চাই না ৰাখিছে বলে তো আমাৰ মুৰি যায় না বাবা লাগবে প্রাইভেট পার্ট পে তো টিমেট থ্রিকেনা আৰু বাচ্চা খান এনেকা ছাড়ি দিকেনা থাকা বস্তি একটা বস্তিকে একদম দুখ পাই না তাতে পৌঁছিছে আৰু আজি শান্তি এনেকা ৰেষ্ট কৰি আছে আৰু কালি দিন বি একটা জাগাতে এনেকা যাবলৈ ভাবনা কৰিছে এভৰি ডে এনেকা চিৰিটি দা ভিডিও আনিব বলিবি ইটা ওয়ান্স না পিছাৰান হয় মই বা পিছাৰান হয় মানুহখান মইকে মাতি ঈশ্বৰ লগা নাম দি গৈ কিনা মই বি প্ৰাৰ্থনা ঘূৰি দি কিনা কোনটো জাগাতে যাইবি ৰাস্তা ঘূৰি দিবি গৈ কিনা প্ৰাৰ্থনা ঘূৰি কিনা আৰু মইলা ভিডিও চাহ মানুহখান দিবি ঈশ্বৰ আছে গৈ কিনা তাখানা দিমাগতে দালকা মন দে ভাবনা ঘূৰি দিবি না যে সবলে দি গৈ কিনা এনেকা প্ৰাৰ্থনা ঘূৰি কিনা মই কোনটো জাগাতে না যাই আছে আৰু কালি দিন ৰবি কোনটো জাগাতে হলিবি এনেকা থিয়ৰি ভিডিও আনিবলৈ আছে তিনটা জাগাতে মাতি না কোনটো জাগাতে বাজিব এটো কবনো না পাৰে কিনা এতিয়া আচ্ছা দোকানে ফ্যামিলি মেম্বার্স খান আৰু দাইজেৰি ভিডিওস খান লগিনা আনিবলৈ আছে আপনি আনবে তাইলা চ্যানেল দি ভিজিট কৰিনা আপনি কি পাৰে আছে উইলিংলি একটু কলি দুইটো কলি মদত কৰি দিবি এটো লাগা এটা ভিউয়ার্স খান সব কি কই দি আছে আপনি বাৰবি মই লগলে কুশি একটা হতিব এনে অবশ্যই হলে তো কি হতি হলে আছে আচ্ছা আপনি বি মিনিস্ট্রি কাম করে না যায় আছে জায়গা জায়গাতে না যায় আছে তো এটো এনি কবি আপনি তো ইদা কোনাক জায়গাতে না মিনিস্ট্রি মিশন কাম করে না যায় আছে তো আপনি কান ফরওয়ার্ড না আপনি কান ফরওয়ার্ড আছে না কবি মাহান ব্যাকওয়ার্ড আছে এটো আপনি কানা জায়গা আর মাহান লাগা জায়গা লাগা মিশন কাম কিনা যায় আছে আর মাহান লাগা মিশন লো কিনা ডেভেলপ হবো লাগে আচ্ছা আই বেশি হার্ড কোশ্চেন আছে দে কেনে আই নকই বলে মই ইয়াদি স্পেশালি ইয়াদি লাইক পারবো দে মন দে আই কেনে একটা লংবা দেবি চাইছে আর ইয়াদি আই শিওলি দো আপনি আন ইয়াদি না প্রে করা লাগা ওয়ার্শিপ করা বেশি মন অসাধারণ প্রে করে আছে দে আল্লাহ কিটা ইউনিটি আছে না মই দো দেখি আছে এনি লাইক সোশ্যাল মিডিয়া দিবি বলে ঈশ্বর লাগা ওয়ার্শিপ লাগা লাইন দিবি বলে হবে আর এতিয়া তো বেশি কোনিয়া কিনিয়া ওষুধি তো বেশি অ্যাডভান্স একটা আছে এটো কারণে তাকান তো প্রে করে শিওলি তো ওয়ার্শিপ করে শিওলি তো তাকান তো পুরা ফুল মুনসা পুরা ওয়ার্শিপ করে আছে এনিয়া মুলা অবজারভেশন আর দাদি লংওয়া দে চাইছে আর ইয়াংবা ইনিয়া কইনা ইয়াংবাং গবো প্রনাউন্সিয়েশন তো আলাদা তাই ইয়াংবা দাদি জাদাইম দিবি তাকান বেশি chutu fellowship holiwe takan ikta koanisha unity aro pura full moon barna takan inya worship korala itu tikhala ishi kushi bala itu bigta chunai dia ase aro ni gobe gundu chakalu libi bhala situ hui libi manora life itu dange very good but na pisi bhala je hui libi na dange na hui libi mahan kunak majore আমি নাগা জায়গা জায়গাতে ভিজিট করি কিনা নাগা মিশিং কাম করে আছে তো ইটো মাজরে মান আপনার সুগতে কোনাক মানুষ ইটো চেঞ্জ হলে থাকা একো আছে না নাই মানুষ তো ভেরি গুড বাট এনেকা থাকে আমি এতিয়া তো মন্দির একো নাই ওলে না তাকান মন্দির নি সিটাহে দিগি আছে মই তো ওসাল গছে মোলা মনসব পার্টি গাদো তাকান তো সিটা সিটি ইটোই মই তো দিকেছে তো বেশি খুশি পায় আছে মই তো ইটোই আছে আচ্ছা according to the development হিসাব কেটো এটো মেনলি কোনাক জায়গা দে এটো মন ডিস্ট্রিক্ট একলা নয় কোনাক নাগাল্যান্ডে একদম লার্জেস্ট একটা আছে এটো মন ডিস্ট্রিক্ট তো পপুলেশন তো হলিবি কিবা বস্তি লাইন হলিবি ইটো মাজরে
chen sobo wala do ki dikhina itu to be honest koi dibo itu to aisholi do rasta banawa lage yadi moi aisha aine mo itu district ta ase do moi aine adi ene sadikan sadinigan lope khotise mon laga men town do khote ase nyawashi bole sob to town hi ase nyawashi to rasta do ulo kiba ase district ase do rasta do ulo to ba ho lagi na to mon ada india rasta do main point ni pia lagi se to hona sa pardo minister ba iman do mon ni dina ye aro nichor colony ni poisa thalik korina ene na panai ase ina hone se to karne rasta change for the palace ne ye to ita koi dia so le bia na yo de bia de bia ba le ko bi nai ki real dikhi ase itu mane mahandi sok mahan eta Nagaland de buya ase mahan amkan sa ke jale be etam sok ma na ure do be ma apni da to finse pro bagane do kundu town kundu jaga de ase pusti kundu jaga pura saram de do pura down na opo sai bole do etam beautiful amre pitode sai bole do ki dikhi na hoi sa itu nisna agi de once na theology guru bole be ini bahar ba beautiful do example bal loi na ni ase de koi pahade sundu hada bhavna hoi sundu hobi hobi along with har itu walai sobse matter itu walai sobse tamo kotha olbi ida pahade be ekdam so bhalo ra kotha guri na olbi monde gita thakile ro itu useless aro ina la manu bai society bia guri itu nisna manu bai develop bia guri itu lo iso kam guri alak kam guru itu do nai ki ase itu kundu rasta di ase itu bro bare do lebih ida banisna pahar eklan ngina do itu bi ekpa saile pahar na ini mission line devi wa ase itu moi kunak manoi wa ase mission line devi nijo laga thing osola bi sapa guri le bham aro secondly naka mission hamne problem mon ha do nijo laga thing osolaga konyak ase chang ase nole da cafe ase do longle ase dunsang ase nole do guima ase dimabo ase nole do phek ase beren ase ku defensive nukuri na kundu jaga de develop ase itu brand develop moha jaga de pongjale aro inaga bali gurina balance gurina first in Nagaland de kiman dukia manu ase kiman duk pai kana pusti manu kan libi kundu jaga libi kundu jaga libi itu kan first nijo laga thing oso laga charu mari dile bha na charu mari dile bha itu bichi re hi direct China re jaise bole direct China na centro re chik tenu kusibina moi problem na China la holebi Nagaland la osode ala Dutch kura la ka busti ala Dutch kura down de ala khiti ro ala kurina jabina man khiti kurile bi down matter kurina hoy yede this do kurisa next do kurina hoy this do kurise yede middle de kidabina jailo nane down by down jailo idu nisna Nagaland de thaka amma papa khan mission gam kura khan church society khan baplak khan holebi nijo laga thing laga itu literal sapa guri dia bichide phaga bochai dia bichide hi manuke inaga khidi ge na guri le pha mola bapna se kedo itu ise gole manuang ki bapna bro mandu jaina alag jaga de india majode ba alag state te mission go pa potayas puruna ne pare mission kam guri ase kushi baise appreciate kure ase thank you kun ba mission kam gre ase bisi baise mola sai pabi soba best gripo apni kan mon di gena kam gre ko no mon di gena kam gre ase mon di gena hai kam grula pathai ase leaders kan bi na holi bi osol de kam grile ba Nagaland bitore corruption gulo Nagaland bitore ase Nagaland for Christ sagade thake na Nagaland bitore corruption do joy do paigana do Nagaland bitore ase moi golomon mata holebi itu pura itu main itu pura sapa guri dia habis ini manula sakare bangkong patale pa kile itu kile gue ase gole
Nagaland video in Nakaraka na in Nagalaka situation. Pahade to Hava, what I was in little. Manon got money, I didn't want once now. Pahade should do more than data. Na Nakamanokan in a casa. In another, first the dog, Nijulaka moon, Nijulaka moon, Sapa province, Manola, Sapa Guru, house in the request Kuridiase. Request Italy second degree as request Kuridia as it, you know, Mola hard Kuala, say, do Manokanra, no, the Kibakano, Kuala, will be more Nichurahi in our Kuala. Okay. Acha. Aro, lastly, mula Merntu Chamir, you the family Lord be, Abni Hikole Munase. Hello. God bless you all, and I love you all. Aro Morambra. Mobi last year naga YouTube channel di naga start krise. Idu nisna kimam junra moge support krise. Thank you so much. Idu nisna brother Gaby. Mo laga subscribe lokan kuno ba kushi gina ase bole na moram brother laga channel de subscribe kuri dibi. Already subscribe kuri na thaka kan amkan para dak show kuri try kuri dibi video pongchai dibule kan try kuri. Kuri na amkan opore kushi ba brother lote lok pa kushi noi na apne kan osore lok pa na. PC bless kurise, PC kushi baise, amnakan opore bi soba bless kuribo, prana baya kuribo. Once again, thank you so much, brother. Apni mugi time dia karne, aro achana kholibe aji mon di lok kurise, kuanisna social media ro kimanda takata ase, aji mon moido tuli dage, time mon dage, hole social media through social media lara mojina aji lok kure bole pare ase, sapna di nathara laga ekta lok kurise, aro tai barabi, tai experience bi apni an logode kuise, aro mugi learn kure ase. Ito karne aji bara, tai bara ki kuise, diligent hobo karne bi junior kan logode kini ga study kuri bole ase. Ito kan suk kuise, ito karne ito kan suk mondir rakhi kina, ito kan coming days ni ito kan step lui kina chabe de, ito apni suk ki koi dia ase. Thank you so much, family members. Next video de lok kure bole. Malik lah kang belajar weh, bos lah. Bos lah, around there La la la.